तो हेलो व्यूअर्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ। और आज आप देख सकते हैं कि जिया ब्लॉग में नहीं है क्योंकि वो बहुत बिजी है। क्योंकि उसका आज टीवी में एक बहुत ही उसका एक फेवरेट फिल्म दिया है, होटल ट्रांसल्वेनिया 2। उसको वो फिल्म पता नहीं क्यों वो 1000 बार देख चुकी, पर फिर भी उसको वो बहुत अच्छा लगता है। उसको वो भूतों वाला मूवी बहुत अच्छा लगता है। वो आईडी चैनल में रात को 11 बजे हॉन्टेड टाउन्स भी देखती है। सिर्फ भूत का सामान ही देखती है वो टीवी में, और फिर रात को जब सोने का टाइम आता है तो वो डरती रहती है और मुझे और मम्मी को सोने नहीं देती है, और रात को वो बाथरूम भी अकेले नहीं जा सकती है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों में से किस किस को हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है और फिर उसके बाद डरना भी। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम कल गए थे एक बॉनफायर पार्टी में, जो एक्चुअली था एक एडवांस्ड न्यू ईयर पार्टी। और वो पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जो है नागा पीपल्स फ्रंट NPF, जिसकी मेरी मॉम एक एक्टिव मेंबर है। तो हम लोग कल उस पार्टी में गए थे और हमने बहुत मज़ा किया और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। पर ये पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये बस एक मीट एंड ग्रीट पार्टी थी। और हमने वहाँ पे बहुत मज़ा किया, हमने गाना गाए और फिर टेस्टी टेस्टी खाना खाया। हमने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। So today we are going to a pre-New Year party, a bonfire party, and see our dresses. Oh, you're looking so cool. Thank you. And see Tia's dress. Unicorn t-shirt. And see Rishi's dress. Hi. We are going to bonfire party. Yes. We are going to bonfire party. And we are see Niv's dress. and we are going to bonfire party and we will put bonfire and play nicely. Play nicely. Bonfire and The party started with a prayer for the coming year. Father God, I just want to say thank you for this beautiful evening that you have given to us to gather together here. Right now at this very moment, Lord Father, we unite our hearts together, Lord Father, and we glorify your name for taking care of us throughout the whole year, Lord Father. You have blessed us in numerous ways, Lord. We thank you for that. And right now at this very moment, Lord Father, as we start the celebration, I invite you, Lord Father, to be a part of this, Lord. Lead us and guide us throughout this, Lord Father, few moments that we spend together. We just surrender the entire evening into the mighty name. In Jesus' name, thanksgiving we pray. Amen. কাটা একটা বই দিব এড্রেস নকৰিব দেই টাইম সেভ কৰিলে দেই ইয়াতে আজি মাইনৰিটি উইং আমরা এইটো প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজ এতিয়া আজি নিচিনা এইটো প্ৰগ্ৰাম ডাঙৰ অৰ্গেনাইজ কৰা গ'লেতো বেছি ডাঙৰ কথা আছে कहोगी कम
So this was the menu of the party. Brinjal fry. এটা কি জিনিস? Mixed veg. Mixed veg. Fish curry. বলে দে তা আমার ইউটিউব ব্লগের জন্য Chicken curry. Chicken. এটা ডাল আর dal and rice. দাঁড়াও পরে খাবো। এখন তোমরা কি করছো? আরে খাচ্ছি। বসে বসে পিকনিক করছো? হ্যাঁ আমরা চারজনেই পিকনিক করছি। তোরা তাহলে যেটুকু চলে যাবি, আমরা পরে আসবো। কোথায় যাবো? হ্যাঁ ঘরে চলে যাবি। একলা না Nini, smile. So now we have taken our food and the bonfire party has nearly come to an end. But now everyone is thinking that they will dance now. I am not going to dance. Yes. Dance. और उस पार्टी में ना एक ग्रैंडमा थी जो इतनी अच्छी तरीके से डांस कर रही थी कि सब देख के तो चौंक गए। सब ऐसे करके देख रहे थे उसे, वो इतनी अच्छी तरह से डांस कर रही थी। और वो ग्रैनी कितने साल की थी पता है? वो थी 70 इयर्स की। तो आप बिलीव नहीं करोगे उस ग्रैनी का एनर्जी लेवल। तो अभी आप देख लीजिए उस ग्रैंडमा का डांस। देखो हमारी ग्रैंड माँ की एनर्जी लेवल।
सब झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। सबका ही एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। उस पार्टी में हम सब ने बहुत मज़ा किया और पता नहीं न्यू ईयर का क्या प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि पापा तो आ नहीं सकते। और अगर न्यू ईयर का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ तो हम लोग इस पार्टी से ही काम चला लेंगे। तो ये था हमारा बॉनफायर पार्टी व्लॉग। तो आप लोग बताना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, इसमें कमेंट दीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। तो बेल आ जाओ।